Kristus, hatani debata tu kita saluhutna di Minggu Palmarum manang Minggu mare-mare sadarion, imana nienet sian surat ni Apostel Paulus tu Huria Filipi bindu 2 mamukka maisian ayat 5 sahat rodi 10 sada. Ujahakon ma di tonga-tongata tapayut-ihut ma di bagasan roha. Songon parohaon ni Kristus Yesus ma parohaon muna. Ati pe rupa ni debata di ibana, ndada songon na ni dobo dirajumi rohana tudos nai tu debata. Di rumari do dirina, jala disolukon rupa ni hatoban, gabe suman tu jolma do ibana, jala rumang jolma do dapot di ibana. Di patutoru do dirina, nagabe pangului do ibana paima mate, pola tung mate tarsilang. Alani ido di patimbo debata ibana, jala di basa-basahon tu ibana goar nasumurung asa nasa goar. Asa somba tu goar ni Jesus nasa ulu nitot. Na di banua ginjangi, dohot na di tano, nang na di toru ni tano. Jala, asa nasa namar suara marhatopoton, Yesus Kristus do Tuhan, bahen hasangapon ni debata ama. Ima, saat na. Urian ni Tuhan Yesus Kristus, rapon sude dong atas saha porsiaon di sandok portibion. Nunga masuk bekita tu Minggu Palmarum, Minggu mare-mare, Minggu Palem, Minggu Palma. Ima minggu na umangat, Minggu nabadia. Mangihuton haporsiaon ni Huria. Di bagasan saminggon masa aka peristiwa nagabi ujahan jala manotuhon hapor siaw ni halak Kristen. Marmula mai sian peristiwa na dibongoti Tuhan Yesus huta Jerusalem. Manggogi panurirang Zakaria sian narubi songon Mesias Raja Damai. Di hari Kamis nai ditakuk ma Yesus. Alian dorang so ditakuk. Dipatupa Yesus do parpanganan nabadia dohot akasisianna. Di hari Jumati diparsilakko ma Yesus. Jala mate ibana di hau pinar silangi songon parjahat. Di hari Sabtu nai pea bakke ni Tuhan di tanoman. Jala di hari Minggu nai dipahehe debata ibana sian tanoman, sian akana mati. Sude nahu guari nakin, ido ujahan, ido namano Tuhon haporsiota songon halak Kristen. Secara khusus marmula mai sian Minggu Palmarum. Jadi molo digoari sadarion Minggu Palem, Minggu Palmarum, mare-mare, jalan akin doho doa kayana kota. Mambuan mare-mare, lomar ningot sada peristiwa di hari Minggu, andorang sohama matena, dibongoti Yesus huta nabadiai, marsi hudul di atas halodi. Songon ende ni panurirang Zakaria 300 tahun di Nairobi. Maria ria situtu maho ali boru Sion. Marulup-ulup maho ali boru Jerusalem. Idama narodo rajam tumopot ho. Partigor ibana jala si parmona. Naserep dorohana.
Jala marsi hudul di halode, dohot anak ni halode, ina-ina. Zakaria sia, ayat sia. Ditiki masuk Tuhan Yesus dohot akasiseanna di atas halode. Tongon di hari Paskah. Tarsingok mahalak Jahudi, tuhata panurirang Zakariai. Disada tiki, bongoto ni Mesias, raja naminyahan ni debataido, huta nabadiai, marsi hudul di halode. Piga ari andorang soi, dipahehe Yesus si Lazarus sian namate. Jala saleleng 3 tahun, dipatuduhon Yesus aka halongangan. Jala marjamita Yesus songon panurirang namar huaso nagok sahala. Roma natoropi mando ondo Mesias nasinuri rakoni. Alani dipambuati manasida ma aka bulung-bulung. Jadi molo di Evangelium Markus bulung-bulung do dido. Ale di Evangelium Yohanes anon dido mare-mare. Ima simbol hamonangan di halak Jahudi ujui. Di tomu-tomu nasida ma Yesus hugut mare dei hosianna namar lapatam palua mahami. Dohot di pasu-pasu manaro di bagasam goarni Jahuba, goarni Tuhani. Di jakon Yesus do panumonomuoni. Jadi molo tajaha opat evangelium amang inang. Di jakon Yesus do panumonomuoni parolop-olopon tu ibanai. Ibana do Mesiasi, ibana do Raja Dame nandido ni akapanurirangi. Nangpe marimbar berbeda pangatusion natorop taringot tu Hamesiason, taringot tu harajaon ni debata asasiam nanyatusi nandidalani Yesus. Di rohani natoropi jongjong ma Yesus anon di habang sana songon Raja David na jolo. Di pamalumi bana ma harajaw di Israel nga 500 tahun dang adong beraja di Israel. Diusir Yesus ma anon penjajah Romai. Mula ma kejayaan Israel. Hape anti klimaks dona terjadi. Ditakut do Yesus. Jala diparsilakon. Anggo di rohani natoropi habang sanaido di istanaido ingananna. Hape di rohani Yesus hau pinarsilangido habang sana. Kecewa manatoropi. Alani natorop na manjuhon hosianna hosianna. Natorop na melambai-lambaikan mare-mare. Na pahembakon ulos nasida di dalam lau gabe karpet ni Mesiasi. Los ido natorop na manjuhon parsilakom maibana. Kecewa nasida. Bayangan nasida gabe Raja Yesus hape mate di parsilakon. Amanginang masuk makita tu Minggu Palmarumi secara khusus peristiwa habobongot ni Yesus tu huta Jerusalem. Andorang sohama matena. Ikon diingot huria doi. Sebagai bagian pintu gerbang. Laho mangatusi hama mate dohot hakeheon ni Kristus. Alani Minggu Palmarumi do pintu gerbang di kita. Lau masuk kita tu Jumat Agung. Tu hama mateni Yesus dohot tu hakeheonna. Somalna turpu jamita di huriata molo Minggu Palmarum binuat sian opat evangeliumi. Boy sian Matius, sian Markus, sian Lukas, manang sian Yohanes. Jala somalna perhatiatta di Minggu Palmarum imatu natorop. Napahembakon ulosi. Nama redei manortori. Nama manjuhon hosianna. Nama lambai-lambaikan mare-mare manang daun palma. Alai sonari turpu jamita tu kita dang tu natorop. Alai tu raja
na hudul di atas ni halodei. Alani dipilit induk ni huriata jamita sadarion sian Filipi 2 ayat 5 sohot sahat tu 10 sada. Ayat 6 sahat rodi 10 sadai ima na ginwaramna ende ni Kristus, himne Kristus, Carmen Christi, jala dido parhapistaran nga adong endei andorang apostel Paulus. Na dibuat apostelido isian ngolu ni kuria na parjoloi. Taringat tu ende na mangendehon Kristusi. Na marpamusatan tu Mesias, tu Raja Dame, tu anak ni debata na momongoti huta na badiai lau mate di parsilakon. Aha maneng dohonon ni jamita itu kita amang ina. Adong tolu. Parjolo di patutoru Yesus Kristus, di patutoru Yesus Kristus anak ni debata do dirina satoru toruna holan lau makop-kop hita jolma pardosa. Di patutoru Yesus Kristus anak ni debata ido dirina satoru toruna holan lau makop-kop kita jolma. Mula makita tu peristiwa sejarah na dibongoti Yesus huta Jerusalem. Somalna hasomalan di timur tengah, jala sahat tu barat. Melosada raja manang panglima monang sian parporangan mula tu ibu kota. Masuhan nama bongotan nama ibu kotai. Harbangan ni hutai, marhite-hite hoda. Molo memakai hatabata, hoda si hapas pilih. Kuda putih, manang hoda silitom, kuda hitam. Simbol harajaon. Dipakai ibana masude pakaian hajagaron. Aka simbol-simbol hasangapon dohot hamuliaon. Patuduhon, ibana do raja, ibana do si parmona. Habe dimasuki anak ni debata raja naminiahan nai Mesiasi huta nabadiai di bagasam haserepon marhite-hite halude. Filipi 2 ayat 6 sahat tualu mando dau umbaga siani di rumari Kristus. Di rumari, dikosongkan kenosis, dikosongkan di rumari Kristus anak ni debatai do dirina. Dos do ibana, dohot debata amai, alai di rumari ibana dirina. Ditanggalkon Kristusi hamuliaonna, hasangaponna, haguguonna, huasona, harajaonna, lau gabe jolma. Jada holan gabe jolma alisat tabi gabe hatoban. Nang dihalak Yahudi Junani, nang dihalak Batak na jolo satabi hatobani ma jolma na salea leana. Alani bahkan lau mando satabi hata hatoban dangolo halak Batak. Alani do istilah digatima gabe naposo ni debata ala pakasar hu satabi hata hatobani di kita bata digati magabe naposo. Ape anggo teks aslina hatoban do dulos ebet Yahweh hamba budak. Ima jolma nasalia-liana, jolma nasa pugus-pugusna bahkan dirina dang punani ibana. Jolma nasa gali-galina. Di patutoru ibana dirina gabi pangului ibana. Jalada kolan asal mangului paima mate tarsilang ayat itu. Pola mate tarsilang. Dihatai-hai amanginang. Dangadong hamatean na lumea sian mate di hau pinarsilang. Mate di parsilakon ima hamatean na lumea. Kematian yang paling hina.
Molo di kita bata mate na somangan may lahian halak bata molo do mate ibana aladang mangan. Songonido mate di pahaw pirasilang. Ala holan penjahat besar, penjahat kambuhan do na mate di parsilakon. Jala adong do undang-undang Roma dang jadi warga negara Roma di parsilakon. Holan akabudak do na di parsilakon. Jala anak ni debata Mesias Raja naminiahani pola ikon mate di bagasan haleaon si songoni. Marhiti kita peristiwa Palmarum. Hama masuk ni Yesus songon Raja Dame, songon Mesias tu Jerusalem. Nama rujung tu pamajalonna di hari Jumat 5 hari dung masukanna hutan abadiai. Di patandahon Yesus tu kita. Sada rumang ni harajaon na marasing sian natatadda. Melalui peristiwa Palmarum, Yesus memperkenalkan kepada kita bentuk sebuah kerajaan yang berbeda dari yang dikenal oleh dunia. Anggap harajaon na ditanda portibion, ima harajaon na marujahan tu huaso, tu hasangapon, tu arta. Alai anggo harajaon na dihanguluhon Yesus, na dipatandahon Yesus itu kita, ima harajaon na marujahan tu pamilihon diri, tu haserepon, tu parumarod diri, tu pacuadahon diri. Anggo dihalak Romawi, serep ni roha hagalion dui. Dang dipuji halak Rom ujui haserepon ni roha. Akan napugos, akan namet, akahatuban do na ikon serep rohana, anggo raja-raja daong. Hape raja na tutui, anak ni debatai, pabuahon tu kita, marhiti-hiti, diri na sadiri, ro ibana, masukan na hutan nabadiai, di bagasan haserepon. Jala marhiti-hiti ende Filipi 2, natajahan nakim dakolan paserepon na rohana, justru parumaron na dirina, ditinggalhon ibana harajaon kuasa hasangapon na holan law makopkop kita joma, ido nata pestahon, ido nata ingot sadarion amang dokot inang. Anggo di Yesus Tuhan namate tarsilangi, hasereponi, harumaroni, haleaonido, justru haguguunna. Napaduahon. Ayat sia 110 sada. Di patimbo debatado Kristus anak na napatutoru dirinai. Di patimbo debatado. Jadi molo tabereng endei nakin amang inang ayat onom sahat tualu lirik na tuat turun. Mulai dari ayat 9 dan ke-11 nadanya liriknya naik ke atas. Di patimbo debatado Kristus napatutoru dirinai. Di patimbo lapatan na dipasangap. Dileai jolma do Mesiasi raja naminiahan anak ni debatai. Alai dipasangap amaido ibana. Adong 3 istilah na dipakai di bagasan NDI taringot tu panimboon ni Kristus, peninggian Kristus, marhite-kite amana, parjolo. Di basa-basahon tu ibana goar na sumurung asa nasa goar. Di basa-basahon debata tu Kristus namate tarsilangi goar na sumurung asa nasa goar. Ahado goar na sumurung asa nasa goar. Apakah nama yang paling tinggi di atas segala nama? Kyrios, Tuhan, Jehovah. Ido goar ni Kristusi, Tuhan,
Kyrios, Jehovah. Kristus na mate tarsilangi, Kristus na dileai, ido Tuhan, ido Kyrios, ido Jehovah. Dang masuk tuakal ni halak Yahudi i. Dang masuk tuakal ni halak Junani i. Alai tu halak na Porsea, ido ujahan, ido sitiopan. Napaduahon, dido ikon somba tu goar ni Yesus nasa ulu nitot. Semua lutut harus bertekuk. Di Banua Gijang, dohok na di tano, nang ditoru ni tano. Amang inang, marhite-hite endeon gabe tarsingo mahala ujui. Tu Yesaya 45 ayat 20, Jehovah sadiri do namando hata si songoni. Ikon marsobba, ikon sude ulu nitot. Tu ibana. Yesus do Tuhan. Yesus do Jehovah. Yesus do penguasai. Yesus do Kyrios. Somba maibana. Somba maibana. Tuhan na serep marohai. Tuhan na mangarumari diri nai. Tuhan na mate tarsilangi. Di patutoru Yesus diri na satoru-toruna. Lau manguloi sakap ni debata. Paluahon kita jol masian dosa. Dohot sian hamatean. Ala ni i. Di patimbo debatama ibana sa timbo-timbona. Manginang. Hari Jumat. Molo marpungu musai kita di bagas joroon. Ganup ta bereng. Ganup ta pikiri tabayakon. Kristus natar silangi. Taingok ma. Tuhan na mate tarsilangi. Tuhan na dileai jolmai. Ido Tuhan na sangap. Anak ni debata. Kyrios, penguasa. Jehovah. Ibana do na puna harajaon. Ibana do na puna hagugun. Ibana do na puna hasangapon sa liling-liling na. Alay pola ikon mate tarsilang ibana. Mate di bagasam haliaw. Manang dohonon na itu kita. Danga dong hakekeon so marhite kite hamamate di hau pinarsilang. Danga dong hamonangan so marhite kite panaluhon diri. Danga dong hasangapon so marhite kite panaonon haleaon. Jala disada tiki amanginang. Disada tiki. Molo marlea kita tarajumi. Molo mangae kita tahilala. Taingok ma. Kristus, Kyrios, anak ni debatai, nunga parjolo manaon mangai. Jaladang pasombon na kita, puncung, manuhu akasitaonota. Napatuluhon, nakin ayat onom tualu, ayat siatu 10 sada, sonari mula makita tu ayat 5. Disosoi debatado kita asa maroha marpikir songon Kristus anak nai. Dido apostel Paulus songon parohaon ni Kristus Yesus ma parohaon muna. Di hata Indonesia dido, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama berpikir dan berperasaan seperti Kristus. Ikon songon Kristus do kita marpikir. Ikon songon Kristus do kita marpakilalaan. Ikon songon Kristus do kape kita maroha. Biacarana. Parjolo. Marhite-hite. Makaposi. Hamamate ni Kristusido. Napaluahok kita sian dosa. Dohot sian hamatea.
marhite-hite makaposi, hama mate ni Kristusido, napaluahok kita sian dosa dohot sian hamatean. Dang haburjuatta, dang hepekta, dang hamalootta, dang portibion, holan marhite-hite hama mate ni Kristusido, malua kita sian dosa dohot sian hamatean. Jala di jolo ni silang ni Kristusi, rapon induk ni soldadui makita mando tutu oddo anak ni debata, tutu oddo Tuhan penguasa Yahweh nampuna sandok portibion. Biado kita asa maroha marpikir songon Kristusi, marhite-hite marusaha paigut-igut sude namasa di Kristusi, dengan berusaha mengikuti setiap peristiwa yang terjadi dalam Kristus. Mambaen Kristusi gabe pamusatan ningolutta nang ibadahta dang dirita ale Kristusi. Jala ido natahangoluhon, ido natadalaton amang inang ganuk minggu di garejaon sepanjang tahun. Marmula mai tapaihut-ihut panagamon di harorona, dungi taingot hatutubuna, dungi taingot hapapatar ni hamuliaonna ima epifaniasi, dungi tapaihut-ihut si taononna, dungi tapaihut-ihut hamamatena, hakekeonna, hananaek na tubanua ginjang, dohot baga-bagana di hamumulakna. Tanpa sadar atau tanpa sadar, gabe dito pamarohatta, gabe dito pamapikirata, gabe dito pamangolutta, marpamusatan tu Kristusi. Manang agape na masa di ngolutta, las ni roha ng arsa, gabe tu Kristusi mata arahon tapusaton. Umarga rumikot do Kristusi, namasa di Kristusi, asa namasa didirita sadiri. Amanginang, alanido, mulai hari Selasa, Rabu, Kamis, di patupa huriatta do partangyangan pasyon. Tolu ari padodot, guingot tahun 88, uju praktek kami di Sibolga Julu, mulai siang hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, borngin, ngamar pungu behami di gereja, patupa pasyon. Ale di kita di kota, tabain gabe tulu, borngin. Romahamu, tapaihut-ihut masudena masa di Kristusi. Umarga do yamanginang, umarga do sude namasa di Kristusi, sian portibion, sian dirita sadiri. So tungadong namando holan sadari mauro, manang aboy do hujaha sadiri. Amangin nang taingok ma, markite-kite na pahut-ihut sude namasa di Kristusi do, markite-kite na mamben Kristusi gabe pusat, pamusatan ni ngolutta, holan markite-kite ido, boy maroha, marpikira kita songon Kristus, songon nanidok ni apostel Paulusi. Napatuluhon, biado carana, asa maroha marpikir kita songon Kristus. Marhite-hite, pasomal-somal mangulu, di bagasan hata ni debata, natajalo, marhite-hite Kristusi. Marhite-hite mangulu di bagasan hata ni debata na pinasahat ni Kristusi. Dakolan mambigi, ale dohok mangulahon, biama mangulahon, molodak kaya binigi, manang jinaha. Dohot hata na jeppe,
Ahana arga di Kristus, arga mai di rohatta. Ahana rikot di Kristus, rikot mai di kita. Ahana dihanguluhon Kristus, ima tahanguluhon. Ahana dihasogohon Kristus, ima tahasogohon. Sahali nari, ahana diargahan Kristus, ima taargahon. Ahana pinarhamaol ni Kristus, ima taparhamaol. Ahana hinarikoton Kristus, ima taharikoton. Jala ahana hinasogohon ni Kristusi, ima tahasogohon tapadao. Asa gabi sisian na kita. Ise narapon Kristus, manuhu silangi. Ise na olo rapon Kristus, manuhu silangi. Ido na rapon Kristus di bagasan haheheon, di bagasan hamonangan nai. Amin. Martang yang meta. Ali di bata, mauliate mahusombaho kami tuho. Nunga masuk behami tu minggu nabadiai, tu minggu mare-mare, minggu palmarum. Lo marningot, dibongoti raja Mesiasi, anak ni debata hutan nabadiai. Laho manumunomu, silangna, hamamatena, lo makop-kop hami, sian dosa. Ale di bata leho madihami hapor siaon nasian banua ginjangi hapor siaon nasabatu siarumi asa porsea hami di Kristus anak mi jala tarhato potok kami ibana do Tuhan ibana do si palua. Hamamate naido Tuhan na paluaho kami sian dosa dohot sian hamateani. Ali di bata. Leho madi kami tondim, tondi porbadiai. Asa ibana na mangajari. Jala mampargugui kami. Marparohaon, marpikiran songon Kristusi. Asa huguru ho kami Tuhan mangului ho songon Kristus anak mi. Asa huguru ho kami Tuhan paserepon rohanami mangarumari diri nami songon Kristus anak mi. Asa huguru ho kami Tuhan marholong ni roha songon Kristus anak mi. Asa gabi sisian nahami. Padohot mahami Tuhan di sitaonon ni Kristusi. Asa dohot hami di hamonangon na, di hanguluan na, di hatuaon nai. Buat kami di bagasan tangyang nami, sude rencana ni huriam, marningot ulaw na balga na pinatupami, marhite-hite Jesus anak mi. Buan mahami Tuhan tu bagas joromon hari Selasa, Rabu dohot Kamis. Paihut-ihut sude panaonon ni Kristusi. Los asahu pasada kami Tuhan sude nang sitaonon nami. Hahahat citon nami, si ayon nami, tu bagasan sitaonon ni Kristusi. Buan mahami Tuhan tu bagas joromi di hari Jumat. Lau marningot hamamati ni Jesus di hau pinar silangi paluaho kami sian dosa. Jala asa dohot hami Tuhan manjalo parpanganan nabadiai. Manjalo daging dohot mudar ni Kristusi. Ima parhitean hasesan ni dosa. Dami las niroha hanguluan na sora sudahi di kami. Jala boak kami mulak muse Tuhan tu bagas joromon mamestahon ari nabalgai. Hakeheon ni Kristus
sianaka namate. Alede bata pasu-pasu masude ulaw ni kuriam di bagasan minggu na badiaon. Pasu-pasu nak kami ruas ni kuriam. Ubuak kami ma di bagasan tangyang nami sude dongan nami na di bagasan hagaleon ni pamatang. Urok kami maguar nasida. Ina nami nyonya sin S.E. Lumban Gaul boru silitonga. Ama nami Benefanto Panjaitan. Jelden Sitorus. Ama nami Sintua F. Hutapea. Ama nami sin C. Simbolon. Jeffrey Samosir. Ama nami Sintua E. Siadari. Ina nami nyonya si Manjunta boru si Jabat. Ina nami nyonya si Hotang boru si Tinja. Moladong dope Tuhan dongan nami na asing na sobui hugari guari kami. Asi maroham Tuhan. Apuli marohan nasida di minggu na badiaon. Patuduhon maholong mu naso kaduduan itu nasida. Pamalum manasida. Apuli rohan nasida. Lehon bohal natu di nasida Tuhan. Laho mangulului pangubation nasida. Uwak kami di bagasan tangyang nami sude dongan nami namarukil secara khusus di bidang ekonomi. Asiroham Tuhan say buhay makadalan na baru di hami. Lau mga lului hadu maon. Urupi hami Tuhan sian akka masalah-masalah ekonomi nami. Pasu-pasu Tuhan sude na denggan na hula hami. Asalam maduma kami lam sonak kami lam gudang nauli na tau bayanon nami. Uwak kami di bagasan tangyang nami Tuhan sude ianakon na pinalumehon mu tu kami na met dokot na magudang. Pasu-pasu matukan akayanakon nami di bagasan parsikolaan na. Di bagasan parsauran na. Di bagasan nguluna siapari. Secara khusus Tuhan akayanakon nami na holang siak kami na torasna alani parsikolaan manang parkarejoan asiroham jagahon matondi nang pamatang nasida. Wak kami di bagasan tangyang nami akayanakon nami na berkebutuhan khusus asiroham Tuhan urupi kami lau manadda Kristus mananda hasangaponmu di bagasan ngulu ni ianakon nami i. Jagahon ton dinasida Tuhan. Ramoti nasida. Wak kami di bagasan tangyang nami akadongan nami. Single parent. Lumobi akay na nami. Na mabalu. Napunjung sahala na Tuhan makop-kop keluargana asiroham. Apuli rohan nasida lehon gugu nasiako itu nasida. Uwak kami di bagasan tangyang nami akasundut nama tua di tonga-tonga ni kuriam. Asiroham Tuhan. Apuli rohan nasida lehon rohan natiur tu nasida. Dakupay do kami asa paulahon musudi gugu ni lamsia gugu ni tua nami i. Ale gomos kami mangido unang tadikon nasida. Homa makaol nasida maniot tangan nasida di hatu tua ni umur nasida. Gudang na itu kan si pangidon nami tuho. Ale saluhut na aka pangidoan aka pitta aka sihol di bagasan roha nami. Usombaho kami mediho. Holan mga sahon goar ni Kristus. Tuhan Kyrios si palua kami. Amin. Tapasahat